Bonjour mes élèves, j'espère que vous soyez très bien, en bonne santé. Nous allons entamer une leçon qui s'intitule Les racines. Mais la particularité de cette leçon, c'est qu'on va la traduire en arabe. Parce qu'il y a des gens qui étudient en arabe, mais je me suis trouvé dans l'obligation de traduire, c'est-à-dire d'expliquer ce sujet, c'est-à-dire cette leçon qui s'intitule bien sûr les racines carrées en arabe. إذا أعزائي التلاميذ سنبدأ بحول الله الدرس الأول والذي يتعلق بما يسمى بالجذور المربعة. لقد درستم في السنوات الماضية عدة مجموعات منها N مجموعة الأعداد الصحيحة وزد مجموعة الأعداد النسبية ثم D مجموعة الأعداد العشرية وأخيرا مجموعة Q هي مجموعة الأعداد الجذرية. لكن هذه السنة إن شاء الله ستدرسون ما يسمى بمجموعة R. R هي مجموعة الأعداد الحقيقية والتي من ضمنها نجد ما يسمى بالجذر المربع. ما معنى الجذر المربع؟ خلال مثلا عدد 4 يساوي 2 أس 2 وبالتالي هذا العدد للوصول إلى هذا العدد ولإزالة هذا الأس نركب ما يسمى بالجذر المربع. والجذر المربع جذر مربع 4 يساوي جذر مربع 2 أس 2 وبالتالي هذا الأس يزيل معه هذا الجذر يساوي 2. إذن جذر مربع مثلا يكون A عددا حقيقيا موجبا وجذر مربع A بعد أن قلنا أن A عدد حقيقي موجب نقول أن جذر مربع A هو العدد الموجب الذي مربعه هو A فقط. إذن جذر مربع A هو العدد الموجب الذي مربعه A ونكتب جذر مربع A. Donc racine carrée de A, c'est la racine, c'est-à-dire c'est un nombre positif tel que son carré est égal à A. مثال على ذلك لنأخذ جذر مربع 4 تساوي 2. ما هو العدد الذي نضربه في نفسه ويعطينا 4؟ هو 2. ونقول بالتالي أن جذر مربع 4 يساوي 2 وجذر مربع 9 يساوي ماذا؟ يساوي 3. خلاصة لما قلناه أن الجذر ما تحت هذا الجذر يكون دائما موجبا. جذر مربع A بشرط أن يكون A دائما عددا موجبا ولا يوجد جذر مربع لعدد سالب. نتكلم عن الجذر حينما يكون A عددا موجبا. مثلا جذر مربع ناقص 5 لا يوجد، لا يمكن أن نتكلم عن جذر مربع ناقص 5، لكن بإمكاننا التكلم عن جذر مربع 5 أو جذر مربع 1/2 أو جذر مربع 0,05 هكذا. Donc pour les gens qui nous suivent en français, quel que soit A, positif. Donc A, c'est un nombre réel positif. Il faut qu'il soit, c'est une condition, sine qua non. Alors, racine carrée de A,
On parle de la racine carrée si A est positive. On ne peut pas parler de racine que si A est positive. Et par exemple, racine carrée de 49 est égale à 7 fois 7. Donc racine carrée de 7 fois 7 est égale à racine carrée de 7 au carré. Alors ce 2 élimine la racine, est égal donc à 7. Donc il est le nombre qu'on peut multiplier par lui-même et va nous donner 47, c'est bien sûr 7. Alors, quelques particularités. Racine carrée de 0 au carré est égale bien sûr à 0. Et racine carrée de 1 est égale à 1. جذر مربع لصفر أس 2 يساوي صفر وجذر مربع لواحد هي جذر مربع لواحد أس 2 يساوي 1. هناك قواعد أو خاصيات مثلا لنأخذ مثلا A موجب و B موجب لكن غير منعدم. ونقول أن جذر مربع A على B هذه علاقة خاصية لاحظوا معي جيدا تساوي جذر مربع ل A على جذر مربع ل B. Donc, racine carrée d'une fraction A sur B telle que A positive et B positive strictement est égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Voilà la formule. Et si A est positif strictement, il est différent de 0, on dit que A sur racine carrée de A est égal, bien sûr, à racine carrée de A sur A. Donc, ce sont des relations qu'il fallait prendre par cœur. واحد على جذر مربع A يساوي جذر مربع ل A على A. لاحظوا معي جيدا واحد على جذر مربع A يساوي جذر مربع ل A على A. لاحظوا معي جيدا قلنا إذا كان A موجبا عددا حقيقيا موجبا وB عددا حقيقيا موجبا لكن منعدما لا يساوي صفر فإن جذر مربع ل A على B يساوي جذر مربع ل A على جذر مربع ل B. إذا كان A عددا حقيقيا موجبا ويخالف الصفر فإن واحد على جذر مربع A يساوي جذر مربع A على A. ثم أيضا إذا A موجب وB أيضا موجب إذا كان A وB عددان حقيقيان إذا كان عددين حقيقيين موجبين فإن جذر مربع ل A ضارب B يساوي جذر مربع ل A ضارب جذر مربع ل B. هذو هما العلاقات التي يجب حفظها. Donc ici vous avez si A est positif et B est positif strictement, alors que racine carrée de A sur B est égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Si A est positif strictement, différent de 0, alors 1 sur racine carrée de A est égal à racine carrée de A sur A. Alors la troisième propriété que si A et B sont des nombres réels, alors racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A qui multiplie racine carrée de B. On va donner certains exemples. لدينا جذر مربع ل4 ضارب جذر مربع ل9 تساوي 2 جذر مربع ل2 أس 2 ضارب جذر مربع ل3 أس 2. لماذا؟ لأن 4 يساوي 2 أس 2 و9 يساوي 3 أس 2. إذن جذر مربع ل2 أس 2 هي يساوي 2 وجذر مربع ل3 أس 2 تزيل الجذر تساوي 3 تساوي 6. Donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 9 est égale à racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2 de 3 au carré. Finalement, c'est-à-dire le 2 va éliminer la racine et le 2 va éliminer la racine. On aura finalement 2 fois 3 est égal à 6. Alors, une particularité, attention, racine carrée de A fois B, il est différent de racine carrée de A plus B. جذر مربع ل A ضارب B يخالف جذر مربع ل A زائد جذر مربع ل B. Il faut mettre ici la multiplication.
وأيضا لا نقول جذر مربع ل A زائد B يساوي جذر مربع ل A زائد B. هذه العلاقة خاطئة. Donc on ne peut pas dire que c'est-à-dire racine carrée de A plus B est égal à racine carrée de A plus racine carrée de B. Attention, il est tout à fait différent. Donc, par exemple, si on donne un exemple, alors, si je vous donne par exemple racine carrée de 9 plus 4 est égal à quoi? Donc, est égal à racine carrée de 13 et racine carrée de 9 plus racine carrée de 4 est égal à quoi? Ça est égal à racine carrée de 3 au carré plus racine carrée de 2 au carré est égal finalement à 3 plus 2 est égal à 5, différent de racine carrée de 13. يخالف جذر مربع 13 لأن جذر مربع 9 زائد جذر مربع 4 يساوي 5 ويخالف مخالف مع جذر مربع ل 9 زائد 4. إذا جذر مربع ل A زائد جذر مربع ل B يخالف جذر مربع ل A زائد جذر مربع ل B. إذا خلاصة القول نقول أن جذر مربع ل 0 أس 2 يساوي 0 وجذر مربع ل 1 يساوي 1. ولا يمكن أن نجد جذر مربع لعدد سالب. جذر مربع لعدد سالب كيفما كان نوعه لا يمكن، لا يوجد. On ne peut pas trouver la valeur racine carrée d'un nombre positif n'existe pas, indéfini. ثم نأخذ مثلا A موجبا عددا حقيقيا موجبا وB عدد حقيقي موجب لكن يجب أن يخالف صفر. B يخالف هنا صفر ونقول أن جذر مربع ل A على B يساوي جذر مربع ل A على جذر مربع ل B وB يخالف صفر. A عدد موجب A عدد موجب B عدد موجب لكن B يخالف صفر وA عدد موجب هنا في هذه الحالة عدد موجب يخالف الصفر. لا يمكن لA أن يساوي صفر وإلا فالمقام يكون صفرا وهذا غير ممكن. إذا A على A جذر مربع ل A يساوي جذر مربع ل A على A. 1 sur racine carrée de A est égal à racine carrée de A sur A. وأخيرا العلاقة التي رأيناها هي A موجب وB موجب ونقول أن جذر مربع ل A ضارب B يساوي جذر مربع ل A ضارب جذر مربع ل B. وقلنا أيضا أن جذر مربع ل A زائد B يخالف جذر مربع ل A زائد B ليس كالجداء. إذن donc racine carrée de A plus B est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc on a dit ici que A supérieur ou égal à 0. A c'est un nombre réel positif. Ici B, on écrit B, pardon, B est strictement positif. Strictement positif. A موجب وB موجب لكن A غير B غير منعدم. تساوي جذر مربع ل A على جذر مربع ل B وB عدد حقيقي موجب غير منعدم. لنأخذ مثلا مثالا. لدينا A لا تستغربوا A يساوي جذر مربع ل 6 زائد جذر مربع ل 7 زائد جذر مربع ل 4 ولكن جذر المربع يجب أن ينتهي هنا. إذا كما تلاحظون نبدأ من هنا نبقي على الجذر المربع الأكبر ثم 6 وجذر مربع 7 ثم نفكك هذا العدد وهو جذر مربع ل 2 أس 2 يساوي جذر مربع جذر الكبير نبقي على 6 جذر مربع ل 7 زائد جذر مربع 2 أس 2. قلنا أن 2 يزيل الجذر تساوي 2. إذن جذر مربع ل 6 زائد جذر مربع ل 7 زائد 2. 7 زائد 2 تساوي 9.
يساوي جذر مربع لستة زائد جذر مربع لتسعة هي 3 أس 2. 2 تزيل الجذر، إذا تساوي 3. يساوي أيضا جذر مربع لتسعة. وأخيرا جذر مربع لتسعة ما هي إلا 3 أس 2 تساوي 3. Alors, il vous reste une relation. La dernière relation que vous allez connaître, c'est lorsque A est positif et B est positif. A موجب و B موجب. Donc, racine carrée de A au carré fois B, جذر مربع ل A أس 2 ضارب B égale à racine carrée. Donc, ce 2, on fait comme ça, qui multiplie racine carrée de B. On applique la relation précédente. نستعمل العلاقة السابقة. تساوي جذر مربع ل A هي A ضارب جذر مربع ل B. تساوي أخيرا A جذر مربع ل B. نمر إلى مثال على ذلك. جذر مربع ل 18 ما هي إلا جذر مربع نقوم بتفكيك 18. 2 9 ضارب 2 تساوي 18. إذا تساوي جذر مربع ل 3 أس 2 ضارب 2. إذا هنا لدينا A هو 3 و B 2 تساوي، قلنا أنه يساوي A ضارب B. A 3 ضارب جذر مربع ل B، و B هنا يساوي ماذا؟ 2. نأخذ مثالا على ما قلناه منذ البداية. Donc on va donner un exemple sur tout ce que nous avons dit depuis le début. Vous avez A est égal à racine carrée de x qui multiplie y au cube, le tout au carré, fois x au carré sur y au carré, le tout au carré. A يساوي جذر مربع ل x y 3 أس 2 ضارب x أس 2 على y أس 2 ضارب الكل أس 2. إذا نطبق العلاقة الأولى. يساوي هنا A وهنا B يساوي جذر مربع ل A. ما هو A؟ هو x y 3 أس 2 و x أس 2 A على B. B هنا وهو y أس 2 الكل أس 2. ثم نطبق العلاقة الأخرى وهي جذر مربع ل A ضارب B يساوي جذر مربع ل A ضارب جذر مربع ل B. هنا تساوي جذر مربع ل AX أس Y أس 3 أس 2 ضارب جذر مربع ل X أس 2 على، هنا نطبق هذه العلاقة على، لدينا هنا A أس 2 جذر مربع ل A أس 2 يساوي A. A هنا Y أس 2. إذا تساوي ماذا؟ جذر مربع ل X Y 3 أس 2 هنا A أس 2. نطبق هذه العلاقة كم تساوي؟ هي X جذر مربع 3 2 تزيل الجذر ضارب، نطبق نفس العلاقة x أس 2 يزيل جذر. إذن x هنا على y أس 2 تساوي ماذا؟ نختزل هنا ويبقى هنا y. أخيرا تساوي x أس 2 x ضارب x هي أس 2 وهنا y ضارب y. إذن نمر إلى شيء مهم جدا
وهو إزالة الجذر. إزالة الجذر من المقام. نأخذ مثلا A يخالف صفر ولكنه موجب. A على جذر مربع ل A، واحد على جذر مربع ل A يساوي واحد ضارب جذر مربع ل A على جذر مربع ل A ضارب جذر مربع ل A. لماذا؟ لأن لا يجب أن نبقي على الجذر في المقام. Il faut éliminer la racine carrée du dénominateur. Mais comment? Vous allez multiplier par la même racine. Donc 1 sur racine de A, à condition que A soit positif strictement, donc est égal à 1 fois racine, je multiplie par racine de A, fois racine de A, et finalement est égal à racine de A, 1 fois racine de A, c'est racine de A, sur racine de A qui multiplie racine de A, c'est racine de A au carré. Donc est égal à racine de A sur A. On a finalement éliminé la racine du dénominateur. أخيرا أزلنا جذر من المقام. هكذا. هناك طريقة أخرى تسمى بالمرافق. نقول أن A جذر مربع ل A زائد جذر مربع ل B هو مرافق لجذر مربع ل A ناقص جذر مربع ل B. لاحظوا معي هنا زائد وهنا ناقص. جذر مربع ل A plus جذر مربع ل B هو مرافق لجذر مربع ل A ناقص جذر مربع ل B. Donc racine carrée de A plus racine carrée de B est le conjugué de racine carrée de A moins racine carrée de B. Donc c'est une méthode pour éliminer à chaque fois la racine du dénominateur. هذه طريقة لإزالة c'est-à-dire الجذر من المقام. نقول مثلا racine carrée de A زائد racine carrée de B بشرط أن يكون A و B عددان موجبان يخالفان الصفر. إذن لإزالة هذا الجذر من المقام نضرب في المرافق. لدينا هنا واحد ونبقي على هذه العلاقة راسين دو A زائد راسين دو B ثم نضرب كليهما مع المرافق. هنا المرافق هو جذر مربع ل A ناقص جذر مربع ل B. ونكتب هنا جذر مربع ل A ناقص جذر مربع ل B. ضربنا المقام والبسط في مرافق ل A جذر مربع ل B. وهنا يكون لدينا متطابقة هامة, une identité remarquable. Donc le numérateur c'est racine carrée de A moins racine carrée de B. Ici c'est une identité remarquable A plus B moins A moins B. Donc est égal à A au carré moins B au carré. A plus B facteur de A moins B. Donc A au carré. Ici racine carrée de A moins racine carrée de B. جذر مربع ل A au carré ناقص جذر مربع ل B au carré تساوي أخيرا جذر مربع ل A ناقص جذر مربع ل B على جذر مربع ل A au carré تساوي A ناقص جذر مربع ل B au carré تساوي B. إذا أزلنا الجذر بطريقة المرافق. On a éliminé la racine carrée à travers, c'est-à-dire là, le conjugué, c'est-à-dire ici le conjugué de racine carrée de A plus racine carrée de B et racine carrée de A moins racine carrée de B. نمر إلى موضوع آخر وهو حل معادلة على شكل x أس 2 يساوي A. هنا نناقش حالة A إذا كان A يساوي صفر. إذا كان A يساوي صفر x أس 2 يساوي صفر فإن المعادلة
تقبل حلا واحدا ألا وهو x يساوي الصفر ونكتب s يساوي صفر يعني صفر يساوي صفر. أما إذا كان a الحالة الثانية a أكبر قطعا من صفر، إذا كان a أكبر قطعا من صفر فإن المعادلة تقبل حلين اثنين هما ناقص جذر مربع ل a وجذر مربع ل a، ناقص جذر مربع ل a وجذر مربع ل a، ونكتب s يساوي ناقص جذر مربع ل a جذر مربع ل a. هنا on a s si a est nul, donc là l'équation admet une seule solution, c'est x est égal à 0. Donc s est égal au singleton 0. Alors que si a est positif strictement, alors là, c'est-à-dire l'équation x au carré est égal à a, c'est-à-dire admet deux solutions, c'est moins racine carrée de a et racine carrée de a, et on écrit s est égal à moins racine carrée de a racine carrée de a. أخيرا إذا كان a أصغر قطعا من صفر، في هذه الحالة المعادلة لا تقبل حلا ونكتب s يساوي المجموعة الفارغة. Si a est négatif, donc a est inférieur à 0 strictement, donc l'équation n'admet pas aucune solution, donc on écrit s est égal à l'ensemble vide. نختم ببعض الأمثلة فيما يخص حل المعادلة x أس 2 يساوي a. Donc on va finir avec quelques exemples pour l'équation x au carré est égal à a. On commence par le premier cas si a est 0, est égal à 0. Donc a ici, a est égal à 0. Ici a est égal à 3, a est égal ici à moins 1,5. Donc حالة هناك a يساوي صفر وحالة a موجب وحالة a سالب. قلنا أن إذا كان a يساوي صفر فإن المعادلة تقبل حلا واحدا وهو s يساوي صفر. أما إذا كان a موجبا فإن المعادلة تقبل حلين اثنين هما ناقص جذر مربع ل a هنا 3 وجذر مربع ل a هنا 3. أما إذا كان a سالبا، لاحظوا معي جيدا أن a هنا سالب، فإن المعادلة لا تقبل حلا ونكتب إذن s يساوي المجموعة الفارغة. Donc si a est nul, donc l'équation admet une seule solution, c'est s est égal au singleton 0. Et si a est positive strictement, alors que s est égal, c'est-à-dire l'équation admet deux solutions différentes, c'est moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3, donc s est égal à la paire moins racine carrée de 3 et racine carrée de 3. Alors que si a est négatif strictement, là l'équation n'admet pas de solution, on écrit s est égal à l'ensemble vide. Merci. لاحظوا معي جيدا أن هناك ثلاثة حالات ل a صفر a بوزيتيف a نيجاتيف. نكتب عندما يكون a يساوي صفر نكتب هنا المعادلة تقبل حلا واحدا وهو صفر، ونكتب أخيرا s يساوي، أنا لخصت s يساوي صفر. هنا إذا كان a يساوي مثلا 3 يعني a موجب، نكتب أن المعادلة تقبل المعادلة x أس 2 تساوي 3 تقبل حلين اثنين هما ناقص 3 وناقص جذر مربع 3 وجذر مربع 3، ونكتب s يساوي ناقص جذر مربع 3 جذر مربع 3. أخيرا إذا كان a يساوي ناقص 1 على 2 يعني a سالب، نقول أن المعادلة لا تقبل حلا ونكتب s يساوي مجموعة الفارغة. شكرا على انتباهكم وإلى حصة قادمة إن شاء الله. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.